जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। We want justice. Pungkaham, jotonono naitong naitai oro sokonya rokno jotonono pungkaham. Tamni Himalaya sing abo bubagrani bisinti bonta kujak sing tabu abo aro picketing jotono arambo khlai irikhasun soitani bisingono sing o picketing o aro khap abo dosram o picketing khlai tongo abo o diman kha chini alada raijo ekhabe gretar tipralen o gretar tipralen manani baginai sing one sing diman kha khailaija sing one shoot nai kangkan karo जों आरो 65 75 বা 76 বছর রমইনাই চিনি বড়রক যেভাবে সাতক পিতক উনখা যে চিনি বড়রকনি যে মানথাই সকাই হইতে কেপ্লেজাক বা বুবে বাক্সা जों थाङै माया একদিকে উন্নত একদিকে অবনত আবো তো বরক যতন নুগুই দङ আপনি বাগিনো তাবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড একবা আলাদা রাজ্য নাंगौ হইনাই আলাদা রাজ্য দিমান খাই দङ ও আলাদা রাজ্য উনখা চিনি Baksa edisi elakati sawo chini bubagra samane hengkang gretar Tipraland alada sudu edisi elakaya edisi elakani bahire o general je chini Tiprasa tongnaro borong khobina gretar Tipraland hini bubagra ni wan sukmani bisinti dabi klaijak apni bagi joto takute bukukson obo gretar Tipraland mana nang hini na kini omo haike bon takutlake ebong bon mani tongo bon manina to kokno tamni Himalaya obo jodi sing gretar Tipraland mania hangkai chini kinang ba kuchung kami thangani chini next generation sing muthali kalang thangmanglak jodi sing alada raijo khlaimang hangkai o alada raijo जों आलादा मुख्यमंत्री खालायमानाय आलादा प्रशासन नंनाय आपनि बागै जत ताकु बुकुरो नर नगतं तंकृति खानो सापट खायतंनाय रंगनबो आं खाका हाम जानगो ताय पाइप्ले हामजाकमा ताय चबानि सिबाय याफारो अमा हायकेना सापट खलायलायदि ग्रेटार Tipraland एंखाबा बुबाग्रानि थानसानि मारिनि बिसिंनो ताबु बन जत जागानो चलि दङ जत जागानो शान्त शिष्ट भाबे पिसफुली भाबे bon untun ang abuno kobok nai jotonono tabu bon to solino tong hambai मैं मर जाऊंगा लेकिन Tipra का सब कुछ जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा।
한찬이 반반 박샤케 한사 코랑 피샤나 한사야 피샤나 한사라마 오히나 한사케 우바가니 라마오 한사니 Hansaya prishelai Tung salama ohinai Hansake Ubagani Lama Hansani Soba Kita
Only single demand within the Constitution of India. We are fighting for Article 2 and 3. We are asking Greater Tipra land to save the people of Tipra, to save the people of Tipra, sir. We are not against any single community in the state of Tipra. We love peace. Our Maharaja, Rajit Vikram Kishore Manika Bahadur, love peace and prosperity within the state of Tipra. So that's why we are here not to commit any violence. We are here for our demand. We are here to show the moment of unity within the people of Tipra, sir. We are here to pressurize the government of India. Then we the Tripuris need Greater Tipra land in the state of Tripura. Why are you discriminating us? Why are the Tripuris people, why are the Tipra people has been discriminated since from 72 years? We all know this, that Tripura is the privileged state of Tripura. And now we have become the smallest, and we have become totally the microscopic minority within the state of Tripura. That's why we need the permanent solution. We need the constitutional rights. We need the constitutional solution. That's why we are demanding our core demand. There is Greater Tipra land to save the people of Tripura. As Tipra, sir. We are not here against any Bengalis communities. We are not here against the Sakmas communities. We are not here against the Manipuris community. We are not here against the Muslim community. Please, I would like to urge my request to each and all the communities of Tripura who are residing here. Please support us. We love peace. We love harmony. We love prosperity. Why are you not supporting our demand? Why don't you feel the pain? Why don't you understand the pain of Tipra, sir? We have been suffering a lot. Let us bring the brotherhood. Let us bring the sisterhood organization. Come, let us help each other to bring as a united, to come as a peace, to come as unity, as to live in Tripura. अगर इस बंद के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कोई इशारा नहीं है तो आप लोग इसके बाद क्या? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मांग को पूरी नहीं किया हम लोग और भी बंद करेगा. हम लोग अगर if it is required, we are going for indefinite route blockade. We are not here as Tipra. We are going to show the government of India as indefinite route block. Let us be. You just wait and watch. The government of India should know. वो लोग समझना पड़ेगा कि हमारा डिमांड क्या है, हमारा दिल के अंदर क्या है, हम लोग क्या बीत रहे हैं. हम लोग आज जो यहाँ पर आने वाले किसी को पैसा देकर नहीं आए ये लोग. ये लोग सच्चे में चाहते हैं ग्रेटर त्रिपुरा होना चाहिए त्रिपुरा के अंदर में. हम लोग चाहते हैं, यही हमारा हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. प्लीज आप सोचिए, हम भी इंडियन से, वी आर इंडियंस फर्स्ट, लेटर वी आर त्रिपुरा. थैंक यू. आपका शुभ नाम? सूरज देवर्मा, YTF जनरल सेक्रेटरी. थैंक यू. Motha Shaklajak, Bubagrani, Tidulmabai, Tiprasani Tinango, Tiprasani Ha, Tipra Hawo, Tabukje Tipra Ha Tomoni, Bonus Shukagui, separately, Tiprasamang, 80% above, Tiprasamang Gunang, Abongtai, एडिसी एरियानि फाटाराबो टिप्रा हातमनि बरंगतुयै भारतनि संविधाननि बिसिङो 2/3 जे दारा तमनि अबनो दाखि खायै ग्रेटर टिप्रालेन्ड साक्लाइजि मोदा बिनतुयै टिप्रा मोथा 30 तारिख सेप्टेम्बर फुंनि 6टानि सिमि सारिनि 6टा जरा 12 घन्टानि एडिसी एरिया हिल एरिया जों बन खायै केन्द्र सरकारनि थुनजुओ चिनि खरां Tipra Motha party ni ngiya. Tipra Motha ni bisingti bubagrani bisingti Tiprasani Koran Kendra Sarkani Thani Bharatni Manoniya Pradhan Mantri Bharatni Manoniya Rashtrapati Tripurani Sarkani Thani Jingbongko bin Khunjubo Rohanayo Jate Taratari Nankukha Tiprasaruni Bagi Uni Wansugi separate Greater Tipraland Nani Untumuni Shuntini Baragunta Strike Hale. Tinisino kokno nakadzagi angke norok buskang salotamo. Nagi coba to continuous process. Coba je kuno issue, je kuno party ni main basic demand. Maneta mulebono achievement ni yasa, attain ni yasa. Abo continue tonganyo. Jeng Tipra Motha bubagrani netrite bising ni si coba khlaiku. Abo gobang mo coba khlanya nangkhabe khainai. Tobe jeng Tipra sarok samai tangjak. বিশেষ করে শিক্ষারক বলি বলল কোনো উপায় করে जों হয়তো অনেক থিনাই ইয়াখাইবা সেপারেট গ্রেটার টিপ্রালেন্ড শ্রামনাই ও জায়গাও দङ খাখাयो
coba চলিতে চিনবো এটাই নংলাই অ্যাচিভমেন্ট মানে Besok berubah kena saat ini. তাবক তো সংচেন্দ্রপ ছিকো সারা রাজ্য বনো তাবক 26টা জায়গাবো নংইতবো স্পেশালি চিনরো হেজমারা খোয়াইনি পদ্মবিল আশ্রামবাড়ি চিংড় চন্দ্র সাধুপাড়া বিশ্রামগঞ্জ মনু মিনিয়াঙ্গ নোয়াগাঁও কমলপুরনি দুর্গা চমনি কয়লা শহর বাই কমলপুরনি যে লামা বড় দেমদুম কাঞ্চনপুর পেশারথল গন্ডাসরা সামনু পম্পি করবুক गोबां जागाबो जों दिनै 12 घन्टानि गोजान गखायदों Greater Tipra Land Santini strike the Nargoniabo CPM money. CPM to Katalia Bong Tabuk Tiprasani Jekunu Hamkara Jagawa abo direct indirect job CPM ro anti Haman din Parika Tabuk Tini Borok Tiprasarok Tabuk o CPM ni konglo khana Nailia abo backdate ni thaka jumbono condemn krayo borok sawo etam hoibono mo bon ni kono ndo kri minim kri ari bon to supreme court sakla iya khule bon kache beyani bon abo kache part of movement part of agitation any party regional income national party income bon krayo Kotor সমাবেশ krayo গণ অবস্থান খায়ো হাঙ্গার স্ট্রাইক খায়ো রিলে অনশন খায়ো গোবাং আন্দোলনनि बिथिंथिनो दाबि दावा सानै दङ কিন্তু সিপিএম যেভাবে সামানি আবার ত্রিপুরাসর বেলেকে খানাঙ্কা বুসকাঙ্গো সিপিএমनो তেইবো চুন ত্রিপুরা এলাকাবো করপশন যাহাতে কচাং अब যাতে তিনি বড়রক ত্রিপুরাসন হামক্রাই খায়া ত্রিপুরাসন দেরেনাই সিপিএম খায়া থেকে চিন্তা প্রচার খাইতো Hambai, ini media rokno, ini Tipra Motha by Kwchar, ini Bubagrani leadership, ini 30 September, ini Sara Tipra, ini edisi area ni, ini ban dah Kwchar, ban, jeng sukses ngan digina thangai tongo, jodoh jaga no pray ini 30 39 jagawa, tapi ini picketing already coli tongo, jodoh highway already block ang pajak, jeng actually Tipra Motha ni agenda. General Kotor siwa jadi Greater Tipra Land agenda tuino. This is the first time. Seng taklai tabok tini root block klayo. Tamni bagi himno jotor siwa. Central government huntu, state government huntu, Tipra hani or Tipra serok no. Borok ni kuno nozor kerika. Amin bagi tini jod kisu diprek man yagolo. Seng no jotor siwa. Sini Tipra serio dirgo 70-75 bos romui. Seng or kabang ma politics bukhalik. Government form khaike. Kabang ma borok menteri engkha. Kiaba, all the person amsay no, all the person jaga agini hai no, kulun jaga development kere. Jeng jotono siwo, amni bagai no, tini jeng Tipra Motha ma hemen karon bubagan netrite, je jeng Greater Tipra Land, jeng tai, all bukan kolor batai cukliya, jini jeng alada separate, jeng kaya nangsini apun jeng development nangsinai, oman bagai jeng Greater Tipra Land bagai, tini jeng cara jini edisi area jeng tini strike na bagai bak ko, je ban kaya jini bad domangka, because no jotono siwo. Jeng jini survival ni bagai, jini Tiprasor ni future ni bagai, jeng te compromise Laimanliya, jeng be joteso compromise Laimanliya, jini bersabut ini question tongo jaga, jini future generation ni question tongo, but jeng tai compromise Laimanliya, jeng jini dofa ni bagai, jini jati ni bagai, jeng tai compromise Laimanliya, jeng jasa kepen Greater Tipra Land tunai, abo jini demand central government. Jona bar kok saman ya golobo tini dinai khai thangi tongo amne bagai rajya sarkar tini je Tipra rajya je IPT BJP sarkar je last 5 year to tini sa jora je samong khai tongo jeng santush toya Tipra rajya kabang ma tini issues tongo village community election khai jaya jini edisho tini bill pass khai jaya funding roho jaya mane everything jeng deprive ngoi tongo amne bagai ni tini jeng baddo khai je lama kasuna baddo mangka jeng Delhi no jeng tini awas rohana musungo o hani Tipra sorok tini buk thang tongko tawo jeng fight khai tongko o hani borok ro jeng Greater Tipra Land ma jeng kono rest na ya jeng no Greater Tipra Land Tipra Land ni bagai nakra tini joton nok naro jini warriors ro Mia hon sim phai sok paijak mia hon sim jeng o jaga thuo wati pamdipan hunto jeng tani bai himla jeng jere kin sarvel bante kun lama krika
जोंनि सार्भाइभेलबो जों लामा गैखा जों वादिफोरजों सावथुफोरजों जों दंनाय दिनै बेहायनो जों दिनैनि 12 घन्टानि जे बन 6टा to 6टा बन अब कोनो जायगाफोर भायोलेन्स गैखानो जों पालायनाय जोंनि बन जोंनि गायसन टारगेट दङ जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो जों आवाज होनानै बगै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो जोंनि आवाजखौ जों सगायनानै बगैनो दिनैनो अब बन जोंनि टारगेट